हेलो एवरीवन स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल को समस्त को। सो सीपीटी 2026 पॉलिटिकल साइंस रो जो एग्जाम टी हबो सेथरे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब पीवाईक्यू मु नै छि जाकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रहिछि एंड सेगुडी को एग्जाम रे आसीबा रिलेटेड अछि एंड आल्सो सेठु अन्य किछि मध्ये डिस्कस करबा वीडियो टी माध्यम रे सेथरे बहुत सारा नॉलेज मध्ये गेन करि परिबो। जो माने पॉलिटिकल साइंस रो स्टूडेंट अछो सीपीटी एग्जाम देबा चाहूछो एवं पीजी रे एडमिशन करबा चाहूछो सेमाने एई चैनल टी को फॉलो करो एवं निहाती भाबरे किछिटा तुम मानको हेल्प हे पारिबो तुमर एग्जाम रे। सो लेट करिबा नै नु आस्ते चैनल को सब्सक्राइब करिबो सांग साथी मानको शेयर करिबो वीडियो टी एवं भल लागिले गोटे लाइक करिबो। तो स्वागत करी मोर यूट्यूब चैनल रनन सर स्टडी पॉइंट एंड हमर जो पॉलिटिकल साइंस रही छी 2026 रे को टाइप रे सब क्वेश्चन आसी पारे से रिलेटेड आमे आलोचना करिबा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो देखिबा आमे प्रथम क्वेश्चन नेछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ अ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। से पिला कहूची एमानक मध्यरु कोटा गोटे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी रो फीचर्स नुहे। सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आछि। द ऑप्शन अछि इट इज स्पेकुलेटिव, इट इज स्पेक्टेटिव एंड नॉर्मेटिव एंड इट इज क्वालिटेटिव एंड इट इज क्वांटिटेटिव। चारोटी ऑप्शन अछि आंको भितर राइट आंसर कोटा हबो ना हम समस्त जानि जे आंको भितर राइट आंसर हे जो हमर कोटा ना इट इज क्वांटिटेटिव। कारण हम पढी छे जेमिति कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी रो सेटा कारण तांको भितरु तार जो फीचर्स मानक मध्यरु क्वांटिटेटिव एटा नुहे बिकॉज ऑफ इट इज क्वालिटेटिव आसे इट इज नॉर्मेटिव आसे निजे स्पेकुलेटिव मध्य आसी थाई। जस्ट लाइक हम जानि छे ना ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इज अ नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल अप्रोचेस टू पॉलिटिक्स दैट फोकसेस ऑन व्हाट ऑट टू बी कोन हेई पारिबो कोन अछि ता ऊपर फोकस करे ना कोन हेई पारिबो से ऊपर से फोकस करी थाई। एंड जो देखिबा नेक्स्ट होची ना 2 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मध्ये गोटे ना एमानक मध्यरु पोस्ट मॉडर्निज्म रो कोटा गोटा फीचर्स नुहे ना इट it accepts meta narratives, yes. It is anti-foundationalism. It is anti-rationalism and it rejects class solidarity. आंक भितर कोटा हबो या राइट आंसर ना हमरो it is anti-rationalism. ओके ना राइट आंसर टी हबो आंकरो ना it is anti-rationalism. ओके देन देखिबा से कहूची जो देखिबा पोस्ट मॉडर्निज्म रो अन्य कोन क्वेश्चन आसी जाई पाइबो ना पोस्ट मॉडर्निज्म रो आसीबो मे बी फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म जस्ट मेंशन करछि जीन फ्रांसिस्को ल्यूटार्ड। ओके एंड आल्सो से गुटे बुक लिखितले बहिर ना होची द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जोटा 1979 रे पब्लिश होइतला। ओके राइट आंसर हे जिवो यार ना कोन ना ना ओके इट इज एंटी नेशनलिज्म। नेक्स्ट जिबा एबे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची 3 नंबर क्वेश्चन जे देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ना डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी डज नॉट एम्फासाइजेस ऑन। से कहूची डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एमानक मध्यरु कहा ऊपरे एम्फासाइज करे देबा से जो क्वेश्चन करछि सेतरे चारोटी आंसर रहिछि ना सिविक कल्चर ऊपरे ना ओपन डिस्कशन ऊपरे ना कॉमन इंटरेस्ट ऊपरे ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बेसिकली डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से कहूची एमानक मध्यरु कोटा नॉट एम्फासाइजेस। ओके राइट आंसर हबो इंडिविजुअल इंटरेस्ट कोटा हबो ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट कारण से कॉमन इंटरेस्ट ऊपर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी फोकस करे। ओपन डिस्कशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारण डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी मीन्स आसी जिवो ओपन डिस्कशन गोटे ओपन भाव से डिस्कशन होई थाए सेटारे एंड सिविक कल्चर ऊपर मध्ये डिस्कशन करि थाए। ओके एंड नेक्स्ट देखिबा ए फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमिस्ड बाय वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा मध्ये होई पारे बिकॉज ऑफ हमें जो देखिचे ना बारंबार रिपीट करे एडी क्वेश्चन टे आछे हमर इंडियन पॉलिटी रो से कहूची द फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमिस्ड बाय कोठी से कहूची दा फर्स्ट ऑप्शन ए अछि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एंड बी रे अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 and Government of India Act 1935 and also Indian Independence Act
1947। ଯଦି ଦେଖିବା ନା ପିଲେ କହୁଛି ନା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିକଜ ଏଟା ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କାରଣ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସେ, ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ସବୁ ରିପିଟ୍ ନହେଲେ ବି ୟା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କଣ ନା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ନା which of the following amendment to the Constitution of India added the words secular, socialist and integrity in the preamble। ସେ କହୁଛି କୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା କୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନଟି ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ କୁ ଆମ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ବା ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଆଡ୍ କରିଛି। ସେ ତିନୋଟି କଣ ନା ସେକୁଲାର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ସମାଜବାଦୀ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଯୋଉଟା ଆମର ହଉଛି ଏକତା ଐକ୍ୟବାଦ। ସେ କହୁଛି ତିନିଟା କୋଉ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ବା ସରି କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ଏଟାକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। 42nd amendment of Indian Constitution 1976, na 40 amendment of Indian Constitution 1976, na 39th amendment of the Indian Constitution 1975, na 44th amendment କୋଉଟା ସେ କହୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ୟାର ନା 42nd amendment 1976 ମସିହା। ଓକେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ। ସେ କହୁଛି ଯଦି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆଣେ ନା 42nd amendment act କେବେ ଆସିଥିଲା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ 1976। ସେ ପଚାରିବ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ, ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲା ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, କାରଣ ବିଫୋର ଥିଲା ଆମର 1975 ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜୁନ 25 ତାରିଖ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ସମୟରେ ତା ପରେ ଏଇ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟକୁ ଆଣିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହୁଛି ନା ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟଟି ଆସିଥିଲା 1976 ରେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଭାରତର ବା ଆକୁ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁହାଯାଏ। ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇପାରେ ଆମର ଭାରତର କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କୁ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟା ହଉଛି 42nd। ଆଣ୍ଡ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ। ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 51A, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପାର୍ଟ କୋଉଟା 4th A ରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଅଛି, 4th କ ରେ ଆଣ୍ଡ 51A ଯୋଉଟା ରହିଛି କଣ ନା ତମର ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ। ସେଠୁ ଆସିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଆମର ନା ପିଲେ ନା ସୋଭିଏତ ରଷିଆରୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବରଗଡ଼ କରିଛେ କୋଉଠୁ ନା ସୋଭିଏତ ରଷିଆ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆସିପାରିବ ଯେ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରେ ନା ପାୱାରଟା ଜୁଡିସିଆରରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁ ଯାଇଛି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କାରଣ 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଆମର ପାୱାରଟାକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି କୋଉଠୁ ନା ଜୁଡିସିଆରୀ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ରହିଛି ତା ପାଖରୁ ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ, ସଂସଦକୁ ଆମର ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ପାୱାର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋମୁଲଗେଟ୍ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ରିସେସ୍ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏନସେଣ୍ଟ। ସେ କହୁଛି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହୁଛି ନା ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟଟା ରିସେସ୍ ଟାଇମ ହେଇଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲି ନଥିବ, ସପୋଜ ସେଇ ସମୟରେ ବା ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହଉ କି କିଛି ଗୋଟିଏ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆସେ, ତା ଉପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି କି ମାନେ କୋଉ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ କଣ କରିପାରିବେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ଲ ଆଣି ପାରିବେ। ଓକେ, ସେ ପାୱାରଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଅଛି ନା ସେ କହୁଛି 121, 122, 123 ନା 124। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ନା 123 ଆର୍ଟିକିଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରିସେସ୍ ଟାଇମ ଥିବ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର, ସେ କଣ କରିପାରିବେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେ ଗୋଟେ ଆଣିପାରିବେ ଲ। ଓକେ, ସେ କହୁଛି ଯେ ମଷ୍ଟ ବି ଆପ୍ରୁଭଡ୍ ବାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ୱିଦିନ୍ 6 ୱିକ୍। ସେ ଯୋଉ ଲ ଟିକୁ ଆଣିଥିବେ ସେଟା କଣ ହବ ନା ନା 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତା ପାସ୍ ହବା ଦରକାର, ଆପ୍ରୁଭଡ୍ ହବା ଦରକାର।
ता ऑटोमेटिक सीज हे जो माने टोटल ऊपर सेटा को कोन नाकोस करि दिया जीवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची 7 नंबर क्वेश्चन कहूची हु ऑफ द फॉलोइंग हैज आर्ग्यूड दैट नेगेटिव फ्रीडम इज सुपीरियर टू पॉजिटिव फ्रीडम आसी गला हमर थ्योरी पैटर्न जे देखिबा लिबर्टी रु आसुचे क्वेश्चन से कहूची ना किए आर्ग्यूड करिथिले ना नेगेटिव फ्रीडम होची सुपीरियर काठार ना पॉजिटिव फ्रीडम ठारू सेटा किए करिथिले ना हमर बिले राइट आंसर हबो चारोटी ऑप्शन दची ए रे अछि एशिया बर्लिन टीएस ग्रीन जेस मिल इमानुएल कांट तो राइट आंसर हम एशिया बर्लिन किए कहले ना एशिया बर्लिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट मने रखिबो इटा ए जो डेफिनेशन टा नेगेटिव फ्रीडम इज सुपीरियर टू पॉजिटिव फ्रीडम आमे बे जानि दबा आउ किछि जिंस जोटा कि एग्जाम रे आसी जाई पारे से पचार दबा एमानक मध्यरु के नेगेटिव लिबर्टी रो सपोर्टर किबा एमानक मध्यरु के पॉजिटिव लिबर्टी रो सपोर्टर ताको भितर चारोटी ना देथिबो ताको भितर तमे घोषिकी रखिथिबो आंको मने रखिथिबो किए देखिबा नेगेटिव लिबर्टी रो जो थिंकर सब अछंदी बा तांकर सपोर्टर अछि ना जॉन लक होउछंदी नेगेटिव लिबर्टी एशिया बर्लिन थॉमस हॉब्स जेफरसन एडमंड बर्ग आडम स्मिथ रिकार्डो थॉमस पेन बेथाम बेजेस मिल मिल्टन फ्रीडमैन रॉबर्ट नॉजिक फ्रेडरिक हैक एंड डेविड फ्रीडमैन ये सब इंपोर्टेंट थिंकर सब अछंदी एमानको मध्य मने रखिबाकू पड़िबो एंड देखिए पॉजिटिव लिबर्टी के आसुन ना रूसो कांट टीएस ग्रीन बार्कर लास्की जेसीबी मैकफॉर्सन एलटी हवाउस जॉन रॉल्स रोनाल्ड क्वीन एंड अमर्त्य सेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो सीबी मैकफॉर्सन अमर्त्य सेन जॉन रॉल्स रूसो कांट टीएस ग्रीन एमानको बेले बेले क्वेश्चन रे ही आसी थाए हु इज द पचारिबो थिंकर सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी ଏମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ନେଗେଟିଭ ଲିବର୍ଟିର ସେମିତି ଜନ୍ ଲକ୍ କୁ ମନେ ରଖିବ ଏସିଆ ବର୍ଲିନ୍ କୁ ମନେ ରଖିବ ଥୋମାସ ହବ୍ସ ଜେଫରସନ୍ ଏଡମଣ୍ଡ ବୋର୍କ ରବର୍ଟ ନଇସିକ୍ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ହାଇକ୍ ଡେଭିଡ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ୟାନ୍ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ମନେ ରଖିଲ ସମସ୍ତେ ନେଗେଟିଭ ଲିବର୍ଟିର ଯୋଉମାନେ ସପୋର୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ ଲିବର୍ଟିର ସପୋର୍ଟର ହେଲେ ସିପିଟି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସପୋଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ସିପିଟିରେ ଏବଂ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଇବା ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଇଲେ ଟିକେ ଅଛି ମଜା ଅଲଗା ଥାଏ ବିକଜ ଅଫ୍ ଆମର ରେଭେନ୍ସା ହଉ ଉତ୍କଳ ହଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଉ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ ସୋ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯଦି ତମେ ପାଉଛ ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ ବିକଜ ସେଠାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇବ ମୁଁ କହୁନି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଖରାପ ବୋଲି ବଟ୍ ସେଠାରେ ବି ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଉଛ ତ ସେଠାର କ୍ୟାମ୍ପସ ସେଠାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବନେଇଦବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ଟିକେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଏକ୍ସାମ ସୋ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା who among the following said equals are to be treated equally and unequals inequally and injustice arises when equals are treated in unequally and also when unequals are treated equally very very important question एटा गोटे justice रू आसीछि से कहूछि justice को नेइकरी एई views by thought टी कहार थिला according to who जे देखिबा ना equals are to be treated equally and unequally inequally okay so এই কথাটি কহিଥିଲେ କି ନା ଆମର famous father of political science you know that aristotle because of ଆମେ ଯେ ଦେଖିବା aristotle ହିଁ এই କଥାଟି କହିଥିଲେ equals are to be treated equally ସେ କହୁଥିଲେ ସମାସକନ ମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆଉ ଅସମାସକନ ମାନଙ୍କୁ ଅସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେ କହିଥିଲେ ଓକେ एंड देखिबा जदि अरिस्टोटलଙ୍କର କିଛି इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी जाई पारे ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस नो डाउट्स बट जदि ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର क्वेश्चन ଆଉ कोन आसी जाई परिबो ना ତାଙ୍କର बुक्स से सब जो बुक्स गुडा लिखिथिले तांको भितरु से पचार मैचिंग ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ बेले बेले कुहे जे अरिस्टोटलଙ୍କର आंको भितरु को बुक्स टे अछि देखिबा निकोमाचिशियन एथिक्स 350 बीसी रे आसीतला तांकर এই बुक टी मेटाफिजिक्स आसला 350 बीसी रे पॉलिटिक्स आसीतला 350 बीसी रे एंड फिजिक्स आसीतला रेहोट्रिक्स आसीतला ऑन द सोल एडुमेनियन एथिक्स एई गुडा होची तांकर पिले इंपोर्टेंट सब बुक आको मने रखिबो माने आंको भितरु बेले बेले मध्ये क्वेश्चन आसी जाई पारे जे एई बुक्स टी किए लिखिथिले मा मैचिंग द बॉक्स से कर देबो एपटे चारोटी अक्षर रखि देबो एपटे चारोटी
बुक्स रखिदब ए बुकटी कहार सपोज करदब पॉलिटिक्स बा मेटाफिजिक्स कहा बुक एटा ओके सो आकु मध्य तुम माने टिके मने रखिबा अरिस्टोटल फेमस पॉलिटिकल साइंस कहले हम अरिस्टोटल को बुझू समस्त हम एटा भलरे जानि छै ओके एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ना 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर कहूची ना से मैच लिस्ट 1 को 2 रे हमें मैचिंग करबा जेमति कहतले मैचिंग द बॉक्स से टाइप रे आसी लिस्ट 1 को लिस्ट 1 रे देछि किछि थिंकर्स कोना एंड लिस्ट 2 रे देछि किछि कांसेप्ट को थिंकर को कांसेप्ट देथिले ओके देखिए फर्स्ट थिंकर्स कौन कौन रही ना मिचेल सैंडल रही जॉन रॉल्स रही थॉमस पोगे रही मिचेल वाल्चर रही सो एमानकर को थिंकर करो ए जो कांसेप्ट गुडा कोन फर्स्ट एआई रे देछि वेल ऑफ इग्नोरेंस प्रोसीड्यूरल रिपब्लिक कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी एंड ग्लोबल जस्टिस सो जे देखिबा जो फर्स्ट होछि आमे फर्स्ट जानिबा मेन इंपोर्टेंट थिंकर के ना जॉन रॉल्स आउ थॉमस पोगे अछंती जॉन रॉल्स देथिले बेल ऑफ इग्नोरेंस समस्त हमें जानि से बेल ऑफ इग्नोरेंस देथिले जस्टिस विषय ओके एंड असी थॉमस पोगे देथिले ग्लोबल जस्टिस थॉमस पोगे देथिले कोन ना ग्लोबल जस्टिस दीटांकर पाई गने एंड मिचेल सैंडल रहिछि ना तमर कोन ना प्रोसीड्यूरल रिपब्लिक एंड मिचेल वाल्टर होछि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी देखि बात तापर हमें एबे आंसर कोन पाई जिबा जॉन रॉल्स देखि दबा बी अछि आई बी देखि दबा गोटे आई अछि तापर देखि दबा थॉमस पोगे आईवी ग्लोबल जस्टिस सी देखि दबा आईवी गुडी अछि सी डी आईवी अछि ता माने आंसर हे जिबा हमर ऑलरेडी हम पाई गले ऑप्शन नंबर ए होछि तार आंसर आ तमरो मिली गला हम कहबे आंसर ओके देन अस्सी ना हु among the following called the dominance of a Congress rule in India as the Congress system 10 नंबर क्वेश्चन कहूसी किए कहिथिले जे गोटे डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस रूल को नेगिरी किए कहिथिले जा कांग्रेस सिस्टम किए कहिथिले ना रजनी कोठारी एमएन श्रीनिवास टीके ओमैन एंड एटीएन मदन अंक भितर की हबो राइट आंसर हिजबो रजनी कोठारी एई स्टेटमेंट टी को देथिले कांग्रेस सिस्टम कहिथिले कारण कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस कोन कला ना 17 वर्ष पाखा पाखी से कोन करथिला ना पूरा टोटल ऊपर कंट्रोल करिथिला 1967 पर्यंत पूरा कंट्रोल करिथिला सेतबेले हमर शासन को गवर्नमेंट ओके सो जिबा बे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जदी देखिबा ताल सेम जिंस मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 करबा से किछि पॉलिटिकल पार्टी ना पिले देछि से पॉलिटिकल पार्टीज गुडी कोन कोन एंड तांकर फाउंडेशन ईयर को वर्ष से मानकर जन्म लाभ करिसंती बा प्रतिष्ठा लाभ करिसंती सो जो देखिबा फर्स्ट देखि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी जोटा अछि हमर ममता बनर्जी बहुजन समाज पार्टी जोटा हमर रही छी सुश्री मायावती भारतीय जनता पार्टी समस्त जानि जानि छे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये चारोटी पार्टी देछि से मानकर को वर्ष फाउंडेशन ईयर ओके तो देखिबा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पिले केबे आसीतला ना 1998 मसिया बहुजन समाज पार्टी 1984 भारतीय जनता पार्टी 1980 एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी होची 1999 पाइगल बे आंसर ताते देखिबा ए होची हमर डबल आई बी होची आई सी होची आईवी सी होची आईवी ताले राइट आंसर हे जिबा हमर ए होची डबल आई बी होची आई आईवी होची सी आउ तमर डी होची ट्रिपल आई राइट आंसर हे जिबो ए ओके एबे जिबा 12 नंबर क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन कहूची हु एमंग द फॉलोइंग सेड क्लास पॉलिटिक्स इन इंडिया इज मार्जिना किए कहिथिले क्लास पॉलिटिक्स होची इंडिया रे मार्जिना किए कहिथिले ना राइट आंसर हबो ऑप्शन ए देची बर्बरा हारिस व्हाइट लल्डी एंड मिशेल काल्की एंड फ्रांसिन फ्रैंकेल किए हिजबो राइट आंसर ना बर्बर हारिस व्हाइट ही एई कथाटी कहिथिले क्लास पॉलिटिक्स इन इंडिया इज मार्जिना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन according to Roy Mercedes comparative politics is in the past was comparative politics रे क्वेश्चन आसला ना
ରୟ ମାର୍ସିଡିସ୍ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଅପସନ ସେମିତି ଦେଇଛି ନନ୍ ପାର୍ଚିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ତାପରେ ଦେଇଛି formalities and neglects and ଦେଇଛି case study oriented ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲା ଆମର ସି ଅପସନ ସି ହିଁ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓକେ ନା ଅପସନ ସି କଣ କଣ ଦେଇଛି ନା ତମର ନନ୍ ପାର୍ଚିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ହଉଛି କମ୍ପାରେଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସ ର ପାଷ୍ଟ ଟା ଥିଲା ଓକେ ଦେନ୍ ସରି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର ଏ କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ according to Roy Mercedes comparative is the past was I ହଉଛି non partial and analytics and second ରେ ହଉଛି II descriptive and third ରେ ହଉଛି formalistic and legalistic but case study oriented ସେଟା ନଥିଲା comparative politics ର past ଏଟା କଣ ନା case study oriented ନଥିଲା ଓକେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ନା which of the following is not true of advanced capitalist state ସେ କହୁଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସଡ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ର କୋଉଟା ନୁହେଁ ଓକେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସତ୍ୟତା କୋଉଟା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ନୁହେଁ ନା ହାଇଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜଡ ୟେସ୍ ଲାର୍ଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରସିପ ୟେସ୍ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଏଲାଇଟ୍ ହେଜିମନି ୟେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କଣ ପାଇବା ନାହିଁ ନା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ବିକଜ ଆମେ ସେଟାର ହାଇଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜଡ ପାଇବା ଲାର୍ଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରସିପ ପାଇବା ଏଲଆଇଟି ହେଜିମନି ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଇକ୍ୱାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ପାଇବା ନାହିଁ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ସେଡ୍ administration has to do with getting things done with the accomplishment of defined objectives ଓକେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହୁଛି ନା କିଏ କହିଥିଲେ administration has to do getting things done with the accomplishment of a defined objective ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ଦେଇଛି ଉରିକ୍ ଦେଇଛି ଲୁଥର ଗୋଲିକ ଦେଇଛି ହେନରି ଫେଲ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଫ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଟେଲର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା ଆମର ହେନରି ଫେଲ ଓକେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା ଆମର ହେନରି ଫେଲ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟା ହେଇଯିବ ନା ଲୁଥର ଗୋଲିକ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ଲୁଥର ଗୋଲିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କର୍ପ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି ନା ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଥଟ୍ ରଖିଛି ମୁଁ ଟେଲର କହିଥିଲେ କଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ଫେଲ କହିଥିଲେ ନା କଣ ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ନନ୍ ଫର ଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ ହେନରି ଫେଲ କଣ ନା କହିଥିଲେ ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା 14 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଡ ପିଓସିସିସି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେ ଆଣ୍ଡ ୱିରିକ ଗୁଲକି କଣ କହିଥିଲେ ନା ତମର ପୋଷ୍ଟ କର୍ପ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କର୍ପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇଥାଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପୋଷ୍ଟ କର୍ପର ଫୁଲ ଫର୍ମଟା କଣ ଆଉ ତାର କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓକେ ଯୋଉ ସରି ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମଟା କଣ ପି ରେ କଣ ଓ ରେ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କଣ ଆସେ ନା ତମର ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଦିଏ ସପୋଜ ତମେ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ନା ପୋଷ୍ଟ କର୍ପ କଣ ନା ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ପି ରେ କଣ ନା ଆସିଯିବ ପି ରେ ହଉଛି ପ୍ଲାନିଂ ପି ରେ ଆସିଯିବ କଣ ନା ପ୍ଲାନିଂ O ରେ ହବ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଏସ୍ ରେ ହବ ଷ୍ଟାଫିଂ ଡି ରେ ହବ ଡିରେକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସରି ସି ରେ ହବ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ ଆର୍ ରେ ହବ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବି ରେ ହବ ବଜେଟିଂ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ କଏନ୍ ବାଇ କିଏ ନା ଲୁଥର ଗୁଲିକ ଆଣ୍ଡ ଉରିକ୍ ଏ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ 1937 ରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ତମର ଯୋଉ ରହିଛି ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୋଷ୍ଟ କର୍ପକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଓକେ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛି
ନା ଦ ଥିଓରି ଅଫ ପ୍ରିଜମାଟିକ ସୋସାଇଟି ଇଜ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍। ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରିଜମାଟିକ ସୋସାଇଟି ଅଛି ତା ସେଇଠି କଣ ନା ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଣ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି କହୁଛି ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନ୍ developed and developing countries, institutional comparison of public administration in developed countries, then goes structural functional analysis of public administration in developing countries, and historical studies of public administration in different society. ସେର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି structural functional analysis of public administration in developing country। ସେ କହୁଛି ପ୍ରିଜମାଟିକ ସୋସାଇଟିର ଅର୍ଥ ସେ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କଣ କହୁଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇନ୍ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ପ୍ରିଜମାଟିକ ସୋସାଇଟି ଇଜ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଭଲପଡ ବାୟ କିଏ ନା ତମର ଫ୍ରେଡ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରିଗ୍। ମନେ ରଖିବ ଆକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ପ୍ରିଜମାଟିକ ସୋସାଇଟିରେ କିଏ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ତାକୁ କଣ ନା ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଏଫ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରିଗ୍ସ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ରିଗ୍ସ ପ୍ରିଜମାଟିକ ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ନା ହୁ କଏନ୍ଡ ଦ ଟର୍ମ ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଓକେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ନା ଲୁଥର ଗୋଲିକ, ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍, କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ହୁଡ, ଫ୍ରେଡ ରିଗ୍ସ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆମର କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ହୁଡ୍ସ କହିଥିଲେ କାହା ବିଷୟରେ ନା ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଓକେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ which of the following is not a features of the treaty of westphalia। ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ସିପିଟି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସ୍ ହବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ବିଷୟରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସେସ୍ ହଉ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଓକେ ସେ କହୁଛି which of the following is not a features of a treaty of westphalia। westphalia treaty କେବେ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା 1648 ମସିହାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା westphalia treaty ହୋଇଥିଲା। ସେ କହୁଛି not a feature ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଫିଚର ନୁହଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ଅପସନ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ sovereignty yes, legal equality of state, convergence of state and church, rule of law। ଆଙ୍କ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚାରୋଟି ଦେଇଛି ଅପସନ ନା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ କହୁଛି କୋଉଟା ଫିଚର୍ସ ନଥିଲା। କୋଉଟା ଫିଚର୍ସ ନଥିଲା ନା ଆମର କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ। କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଆଣ୍ଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କଣ ନା ଫିଚର୍ସ ନଥିଲା। ସେ କହୁଛି ଦ ପିସ୍ ଅଫ ୱେଷ୍ଟଫେଲିଆ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆମର 1648 ମସିହାରେ ସେ କହୁଛି କାହାକୁ ସେ ପ୍ରମୋଟେଡ କରିଥିଲା ନା ସେକୁଲାରାଇଜେସନ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ କୁ and the separation of state and church। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ କୁ ସେପାରେଟ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିଦିଅ ଯେ ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁ ସେଟା ସେପାରେଟ କରିଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ପଲିଟିକ୍ସ। ସପୋଜ ସେ କହିଥିଲା ନା ଚର୍ଚ୍ଚ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବ ନାହିଁ। and ସେ କହୁଛି it reduced to political influence of the pope and holy roman empire, allowing rulers to determine their own state's religion। ସେ କଥା ସେ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବେ ନାହିଁ। ଓକେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ୱେଷ୍ଟଫେଲିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ 1648 ମସିହାରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ୱେଷ୍ଟଫେଲିଆ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ which of the following is not a core assumption of a neo realism। ସେ ଆସିଲା ରିଅଲିଜିମ୍ ପାଖକୁ ଯେ ନିଓ ରିଅଲିଜିମ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଯେ ଦେଖିବା ସେ କହୁଛି ନା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା କୋର୍ ଆଜମ୍ପସନ୍ ନୁହେଁ। states are rational actors, ନା states see other state as potential threats and their national security। also ସେ କହୁଛି and ତାପରେ ସେ କହୁଛି ନା state are mainly interested in absolute gains, the most critical problem presented by anarchy is survival। right answer ହେଇଯିବ କୋଉଟା ନା state are mainly interested in absolute gains। ନିଓ ରିଅଲିଜିମ୍ ସେଟା କଣ ନା ଆମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନିଓ ରିଅଲିଜିମ୍ ର ଥିଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ନା କେନେଥ ୱେଲ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କଣ ନା ବୁକ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଅଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସିଭ ରିଅଲିଜିମ୍। ଓକେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ।
अच्छा एइठी गोटे क्वेश्चन आसीबो रियलिज्म फादर ऑफ रियलिज्म ये होचे नियो रियलिज्म रा फादर होचन केना केनिथ वेल्स मन रखो से क्वेश्चन आसीबो फादर ऑफ रियलिज्म किए हेबो ना समस्त कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबो फादर ऑफ रियलिज्म किए त माने पइटा गोटे टास्क रहला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ना 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एटा अछि ए वीडियो रो तो देखिबा से कोइ 20 नंबर क्वेश्चन जो देखुचे हमें ना द स्टार वार्स was initiated by the USA as a part of କାହାର ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଟା ୟୁଏସଏ କାହାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ କୋଉଟା ଆସୁଥିଲା ସେଟା ନା ଇଟ ଇଜ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ ଟ୍ରିଟି ଥିଲା ନା ଇଟ ଇଜ ସିଭିଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ନା ଇଟ ଇଜ ଟାର୍ଗେଟେଡ ବମ୍ବିଂ ଅନ୍ କେମିକାଲ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍स इन रोग कंट्रीज ओके से को जांक ଭିତରୁ କୋଉଟା ଥିଲା जो स्टार वार्स टी थिला ओके मन रखियो समस्त ना स्टार वार्स टी थिला कोन ना तमर राइट आंसर हे जिवो इट इज मिसाइल डिफेंस सिस्टम ओके इट इज ए मिसाइल डिफेंस सिस्टम या राइट आंसर हबो द टर्म स्टार वार्स वाज पॉपुलर मीडिया निकनेम फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव आईएसडी मन रखिबो केबे ना 1983 रे ए जिनसटी होइतला जहा कि कहा द्वारा होइतला ना यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रिएगन हले आको मध्य रखिबा रेगन ओके से गुदियार पर्पस कोन थिला द प्रोग्राम वाज डिजाइन टू डेवलप ए स्पेस बेस्ड सिस्टम ऑफ प्रोटेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम अटैक बाय स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल ओके तो एई थिला 20 टी क्वेश्चन तार आंसर मध्य थिला ता विषय रे अनेक किछि मध्य मु तथ्य देइछि जोगुडा कि तमरो एग्जाम रिलेटेड अछि एग्जाम रे मध्य आसी जाय पारे तो से एबेठारु प्रिपरेशन जोरदार चलाओ अल्प दिन रहिला एग्जाम से विषय मुंड ठंडा करी पढ़िबो बहुत किछि पाठ पढ़िबार अछि कारण बहुत आगु को जिबार अछि बेसिकली समस्त चेष्टा करिवो भलो मार्क गेन करी जेमिति यूनिवर्सिटी रे पाइबो सेही हिसाब रे समस्त पाठ पढ़िबो आउ नेक्स्ट वीडियो पाइ मध्य वेट करिवो जहा भी अछि तुम मानकर डाउट्स जो टॉपिक ऊपर से टॉपिक विषय रे मध्य तुम माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर दबो से रिलेटेड मध्य मो वीडियो नि आसी बाजी पे एथि धन्यवाद वीडियो टी भल लागितले लाइक करिवो सांग साथी माने मध्य शेयर करिवो सब्सक्राइब करिया को भूलिबो नै वेरी वेरी थैंक यू ओके आज पे एथि थैंक यू